बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मैं हूं अली रज़ा अलवी। तुर्की में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है और उसमें क्या नुकसान हुआ है, तुर्की में किस शहर में किस जगह पर धमाका हुआ है, आपको बताएंगे। और आपको ये भी बताएंगे जनाब कि इस्लामी मुज़ाहमतकारों ने ताबड़तोड़ हमले किए हैं अमरीकी एयरबेस के ऊपर, अमरीका मिलिट्री बेसिस के ऊपर और मुख्तलिफ़ जगहों पर हमले किए हैं। क्या नुकसान पहुँचा है ये भी आपको बताएँगे। और ये भी बताएँगे कि गज़ा की जो तबाही है ये कितने अरब डॉलर तक पहुँच चुकी है, इसके ऊपर आलमी इदारों ने क्या कहा है। और इससे भी बड़ी बात एक और ख़बर भी है कि एक सामान का ट्रक आया था, 240 टन इमदादी सामान बग़ैर तकसीम हुए वापस चला गया है। उसको क्यों वापस जाना पड़ा है? फ़लस्तीन के गरीब लोगों को लिए, मरने वाले लोगों के लिए, शहीदों के लिए, शहीदों के वारसों के लिए, उनके लिए कुछ कफन दफन, कुछ चीज़ें, कुछ खाने पीने की चीज़ें, कुछ पानी, कुछ चीज़ें आई थी वो वापस चली गई हैं। ये क्या वजूहात हुई हैं, ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले कि हम तफसीलात की तरफ बढ़े, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, फॉलो करें और हमें कॉमेंट्स में अपनी रहनुमाई करना ना भूलिएगा। वो हम आपकी जो राय है उसका बहुत एहतराम करते हैं और उसके मुताबिक चीज़ों को प्लान करते हैं। तो और साथ साथ आपका शुक्रिया भी अदा करते हैं कि आपकी तरफ से बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है, आपकी बहुत मोहब्बतें हैं कि आप अपना वक्त निकाल के हमें सुनते हैं, देखते हैं और अपनी मोहब्बतों का इज़हार करते हैं। जनाब, तुर्की में धमाका जो हुआ, ये तुर्की में धमाका हुआ इस्तांबुल में। और इस्तांबुल बड़ा खूबसूरत शहर है, मैं वहाँ गया भी हूँ। और वो जो लोग जो आप में से गए हुए हैं, वहाँ इतना खूबसूरत शहर है, यकीन जानिए कि दिल करता है उसको देखने के लिए, उसको समझने के लिए और उसके सारे मामलात को देखने के लिए। लेकिन इतने खूबसूरत शहर में भी ज़ालिम दहशतगर्द जो हैं वो बड़े मुतहर्रिक हो गए हैं। उन्होंने वहाँ एक नाइट क्लब पर धमाका किया है और कम अज़ कम 29 अफराद जो हैं वो उसमें मारे गए हैं। और बाज़ इदारे जो हैं वो मीडिया के वहाँ से वो 32 या 35 को भी रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जो कम से कम तादाद है, हम क्योंकि बहुत ज़िम्मेदारी से बात करते हैं, तो 29 जो हैं वो अस्पतालों ने उनको कंफर्म किया है और काफ़ी सारे लोग जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। और वो ज़ाहिर है कि ये बहुत ज़्यादा ये वाक़या जो है उसके बाद हुआ है। इसके बाद आपको पता है कि वहाँ तैयब उर्दगान जो है वो अपना इलेक्शन हार गए हैं और वो इसलिए भी हारे हैं कि वो फ़लस्तीनियों की मदद नहीं कर रहे, ज़बानी मदद करते हैं। वो उनकी लिप फाइटिंग तो है, ज़बानी कलामी तो बड़े लीडर्स की तरह, जो बहुत सारे मुस्लिम उम्मा के जो लीडर्स हैं जो उनको आदत है, तकरीरें शकरीरें तो बड़ी शानदार करते हैं, वो दावे करते हैं, लेकिन अमलन क्योंकि दावे उन्होंने कोई मदद नहीं की है। उनके रास्ते से वो पेट्रोल सप्लाई कर रहे हैं और चीज़ें सप्लाई कर रहे हैं, उनको मदद कर रहे हैं इसराइलियों को। और जिसके गज़ा के शहीद बच्चे शहीद मारे जा रहे हैं, औरतें मारी जा रही हैं, तो लोगों ने नफ़रत का इज़हार किया है और उनका तिया पांचा करके रख दिया है। तो उसके बाद यह भी धमाका भी हुआ है। इसी तरह इसराइल के अंदर हिफा एयरपोर्ट के ऊपर ड्रोन हमले किए गए हैं और एक ओदा में एक एयरबेस जो है वो इलात से 40 किलोमीटर दूर है। इलात एक बड़ा मशहूर शहर है इसराइल का, तो वहाँ भी हमला हुआ है और अच्छा खासा वहाँ नुकसान हुआ है। सिर्फ यही नहीं हुआ बल्कि जो आपको बताया, इस्लामी मुज़ाहमतकार जो हैं वो बड़ा बुरी तरह तेज़ी के साथ, शिद्दत के साथ मुतहर्रिक हैं और उन्होंने ताबड़तोड़ हमले किए हैं। शाम में अमरीकी बेसिस के ऊपर भी, एयर बेसिस पे भी हमले किए हैं, उनके दीगर मिलिट्री बेसिस पे भी हमले किए हैं। और आपको ये भी पता है कि आपने ये देखा है कि पूरी दुनिया ने उसके ऊपर शदीद रद्द-ए-अमल दिया था कि आपने एम्बेसी पे, कौंसल खाने पे हमला किया है। ईरान के कौंसल खाने पे हमला किया गया शाम में और उसका दुनिया भर से मज़म्मत की गई है। पाकिस्तान ने मज़म्मत की है, सऊदी अरेबिया ने मज़म्मत की है और मुस्लिम दुनिया ने भी, बाकी ममालिक जो भी महज़ब दुनिया, उन्होंने मज़म्मत की। उन्होंने ये कहा है कि ये आप जो भी बहाना करें, इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि आप किसी एक जो सफारती जगह है, एक जो पुरअमन जगह है जो मुल्कों के दरमियान जिसको पूरा तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, आप उसको निशाना बनाएं। आप इतने पागल हो गए हैं कि आप इमदादी कारकुनों को निशाना बनाते हैं, आप अस्पतालों को निशाना बनाते हैं, आपने शिफा को और पता नहीं कितने अस्पतालों को निशाना बनाया। लेकिन अब आपकी हालत ये हो गई है, आप इतने पागलपन का आपको दौरा पड़ा हुआ है कि आपको समझ ही नहीं आ रही कि इंसानी तहज़ीब व तमद्दुन नाम की कोई चीज़ नहीं है आप में। और अभी आप कहते हैं कि हमें बड़ा नुकसान पहुँचाया था उसने, नाज़ियों ने और हिटलर ने और फलां ने। तो वो फिर अब लोगों को तो ये लग रहा है कि जो आपकी सारी कहानी है वो झूठ पर मबनी है, आपने पहले कोई फ़िल्म डाली होगी तो उसके बदले में उसने फिर आपके साथ कुछ किया होगा। तो बहरहाल जो भी है, तो ये अभी जो सूरत हाल है ये तो अब अंदाज़ा हो रहा है कि कितना जुल्म किया जा रहा है। अच्छा, जो मैंने आपको बात बताई, सामान तकसीम हुए बगैर चला गया, ये अमेरिका का एक इदारा है, इमदादी इदारा, अमेरिका का सरकारी नहीं है, इमदादी वेलफेयर जो इदारा है उसका बड़ा मशहूर नाम है WCK। इसका नाम है, इसको कहते हैं वर्ल्ड सेंट्रल किचन, उसका ये मुखफ़फ़ के तौर पर इस्तेमाल करते हैं WCK। ये लोग वहाँ गज़ा में लोगों को
ان کی مدد کے لیے گئے اور یہ ہر چیز لے کے گئے, کھانے پینے کی چیزیں بھی لے کے گئے, کفن شفن بھی لے کے گئے, پانی, بسکٹس, جو بھی اور بھی جو چیزیں ہوتی ہیں, ڈرائی چیزیں, دودھ, دوائیاں, کہ جو وہاں تاکہ تقسیم کریں. آپ کو پتہ ہے کہ بہت برا بحران ہے, بہت بری صورتحال ہے. تو اب یار آپ بمباری کر رہے ہو, بموں سے مار رہے ہو, ظلم کر رہے ہو, لیکن ان لوگوں کو کھانے کے لیے تو کچھ چیز پہنچ جائے. تو انہوں نے راستہ روکا, انہوں نے اس قافلے کا راستہ روکا اور اس کے اوپر بھی نشانہ بناتے ہیں. میں نے جو عرض کیا ہے نا کہ اتنے پاگل ہو گئے ہیں کہ ادھر تو نشانہ بنا رہے ہیں, امدادی سامان کے اوپر نشانہ بنایا, اور امدادی سامان یہ لے کے جانے والے WCK کے ورلڈ سینٹرل کچن کے 7 اہلکار جو ہیں وہ بیچارے وہ بھی مارے گئے, جو ان بھوکے غریب مسکین اور جنگ زدہ مفلوق الحال غزہ کے لوگوں کو اور فلسطینیوں کے درمیان کھانا بانٹ رہے تھے. تو یہ 7 لوگ بیچارے مارے گئے. یہ ان کے مارے جانے کے پہلے اور اس حملے سے پہلے 100 ٹن کھانا جو ہے وہ, اور مختلف ادویات اور وہ چیزیں اور کفن اور یہ وہ ساری چیزیں جو تھی وہ اتاری جا چکی تھیں اور وہ کسی حد تک تقسیم بھی ہو گئی تھی. لیکن باقی ابھی 240 ٹن سامان ابھی ان کنٹینرز میں, ان چیزوں میں موجود تھا, تو اس کو اتارنے کی نوبت ہی نہیں آئی. یہ 7 لوگ جب شہید ہو گئے تو اب یہ سامان تقسیم ہوئے بغیر واپس جا رہا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ یہ لوگ کتنے ظالم ہیں جو انسانیت کی بات کرتے ہیں, اور یہ کتنی اس اذیت ناک ماحول انہوں نے بنا کے رکھا ہوا ہے. اب آپ کو ایک اور خبر بھی میں بتاتا ہوں, اور وہ خبر یہ ہے جناب کہ ورلڈ بینک نے رپورٹ دی ہے. ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے, یہ علی رضا الوی کی کوئی ذاتی رپورٹ نہیں ہے, اور یہ کوئی سینہ گزٹ تکے شکے والی بات نہیں ہے. ورلڈ بینک کہتا ہے کہ یہ 7 اکتوبر سے 7 اکتوبر 2023 سے شروع ہونے والے حالیہ حملوں کے دوران غزہ کا 18.5 ارب ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے. جتنا وہ انہوں نے نقصان کیا ہے, جتنے انہوں نے بمباری کی ہے, جتنے وہاں انہوں نے ظلم و ستم کا بازار گرم کیا ہے, جتنا انہوں نے وہاں بم برسائے ہیں, جتنا انہوں نے انفراسٹرکچر تباہ کیا ہے, سڑکیں تباہ کی ہیں, پل تباہ کیے ہیں, بازار تباہ کیے ہیں, اور ہسپتال تباہ کیے ہیں, تعلیمی ادارے تباہ کیے. دیکھیے کہ وہ کتنا بڑا المیہ ہے, کتنا بڑا نو ہے کہ وہاں بچے ہی نہیں رہے. اسکول کیا جائیں گے, تعلیم کیا ہوگی, پڑھائیاں کیا ہوں گی, آگے نسل کیا بنے گی. یہ اتنا بڑا جینوسائیڈ ہے. لیکن میں صدقے جاؤں عالمی ضمیر کے کہ وہ اس کو جینوسائیڈ کہتے ہوئے گھبرا رہے ہیں, اور باقاعدہ اسرائیل کی طرف سے اور اسرائیل کے حواریوں کی طرف سے عالمی عدالت انصاف میں ڈیفینس کیا گیا, وضاحت پیش کی گئی, دلیلیں دی گئیں کہ یہ جینوسائیڈ نہیں ہے. تو بھائی جان یہ جینوسائیڈ نہیں ہے تو پھر کس طرح کا جینوسائیڈ ہوتا ہے؟ نسل کشی کس طرح کی ہوتی ہے کہ آپ نے ان کی نسلیں جو ہیں وہ تباہ اور برباد کر کے رکھ دی ہیں. تو یہ ساری صورتحال ہے. ایک طرف یہ صورتحال ہو رہی ہے, اور دوسری صورتحال یہ ہے کہ پوری دنیا میں کینیڈا ہو, پاکستان ہو, امریکہ ہو, ایران ہو, UK ہو, مختلف دنیا بھر میں یوم القدس کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں تیزی کے ساتھ. یوم القدس جن لوگوں کو نہیں پتہ ان کو میں بتا دیتا ہوں کہ یوم القدس آخری جمعہ ہوتا ہے رمضان المبارک کا, آخری جمعہ جمعۃ الوداع کو یوم القدس منایا جاتا ہے. یہ فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ملک گیر ایک دن منایا جاتا ہے پوری دنیا میں. تو اب اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ گئی ہے. پہلے یہ زیادہ تر مسلم زیادہ مناتے تھے, اب اس دفعہ مسلمانوں کے علاوہ باقی بھی, جس طرح آپ دیکھتے ہیں نا کہ حکمران جو ہیں, اب پوری دنیا کے حکمران ایک سائڈ پہ کھڑے ہیں, پوری دنیا کے انسان ایک سائڈ پہ کھڑے ہیں. یعنی تقسیم ہو گئی ہے کہ پوری دنیا کے ظالم ایک سائڈ پہ ہو گئے ہیں, پوری دنیا کے مظلوم دوسری سائڈ پہ ہو گئے ہیں. ظالم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں, اور عوام مظلوم جو ہیں وہ مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں, اور ان کو اس بات کی کوئی فکر نہیں ہے, اس میں کوئی تقسیم نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہیں, وہ عیسائی ہیں, وہ یہودی. عام یہودی بھی یہ نہیں ہے کہ اب وہاں اسرائیل میں جو یہودی ہیں, آپ کو پتہ ہی ہے مظاہرے ہو رہے ہیں, نتنیاہو کے گھر کے سامنے لوگ مظاہرے کر رہے ہیں. صہیونی, ان میں بھی ایک فرق ہے, کبھی آپ کو بہت تفصیل سے بتائیں گے کہ صہیونی اور عام یہودی میں بڑا فرق ہے. صہیونی صرف ایک طرف ہے, باقی عام یہودی بھی, مسلمان بھی, عیسائی بھی, بدھ مت ہندو بھی, زرتشت بھی, مجوسی بھی, اور اسپرچول ایک طبقہ ہے وہ بھی, اور نان گاڈ بلیور دہریے بھی جو خدا کو نہیں مانتے, وہ سارے ایک طرف آ گئے ہیں, مظلوموں کے ساتھ آ گئے ہیں, اور بھرپور طریقے سے فلسطینیوں کی حمایت کر رہے ہیں. اور ان تمام لوگوں کی طرف سے اس جمعۃ الوداع کے موقع پر, یوم القدس کے موقع پر ان جلوسوں میں شرکت کا بھی امکان ہے.
اور آخر میں جاتے جاتے پھر وہی گزارش کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، لائک نہیں کیا، تو آپ سے گزارش ہے اس کو سبسکرائب کر لیں، اور اس ویڈیو کو اگر آپ کو باتیں پسند آئی ہیں تو لائک کر لیں، اور اگر اس کو آپ فیس بک پہ دیکھیں تو فالو کر لیجیے گا، اور اپنی رائے دینا نہ بھولیے گا، اور اپنے دوستوں کو بھی بتائیے گا کہ ایک جگہ ایسی ہے جہاں اس طرح کی چیزیں میسر ہیں۔ علی رضا کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔